hindi sa ano, pangit. Ta! Ha? Sandok. Ay, Sir Bob! Video Parker. Picture ako yung mga taga-LB. Picture ako. SK pa nga ng pangsiyan eh. Galingan mo ha. Yes naman. Exhibition lang pala yan. Kahit nakatunganga ka lang pala yan. Pwede ba tulong? Pwede, pwede. Lang pa. Ako din ko yun. Wait lang. 5, 4, 3, 2, 1. Isa pa, isa pa. 5, 4, 3, 2, 1. Tatlo tayo, eh. Ay, tatlo tayo. Oh, tingin. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Oh, sino pa? Wow. Grabe ka pa. 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ikaw. Wala pa akong pedicab eh. Hindi, ano lang naman, half body lang naman. 5, 4, 3, 2, 1. O, Sir Bob ka na rin. Sir Bob, kawai flying kiss. Ilang? Dito ka po tatlo kami. Hindi, isa-isa lang yung Sir Bob, tapos sunod siya. Ilang? Isa-isa lang kasi yung Sir Bob. Kuya, tatlo na lang. Hindi, isa-isa lang, Sir Bob, kawai flying kiss. Kinda to. Ipahawak mo yung, ano mo. Wow, peace. Pahawak mo yan. Habang wala pa. Oh, standby. Aura. Sir Bob. Aura lang. Wait lang. Ah, gawin ko. Ganun lang, Sir Bob. Aurahan mo lang. 5. Sir Bob. Kuya. Ang sakit ng likod ko. Iba na talaga pag tumatanda. Ngayon, paper eh. Hirap talaga pag RJ!